Tocará el gringo, así es. Bueno, yo lo que espero... Yo lo que espero ver de este State of Play son tres cosas. God of War Ragnarok, aunque no sé por qué, si ya sabemos cuándo es la fecha de salida. Y no quisiera spoilearme mucho, así que... Aunque sí me gustaría verlo, quizás no demasiado. Entonces, ese. Número 2, Spider-Man 2. Ese sí, solamente hemos tenido un vistazo, un tráiler, pero nada de gameplay. Entonces, si podemos tener un tráiler más de la historia o un tráiler con gameplay o los dos, estaría perfecto. Y número 3, Wolverine. De Wolverine sí me interesa ver más el gameplay, porque Wolverine nunca ha sido de mis personajes favoritos, a pesar de que tiene sus historias chidas así. Pero el gameplay, pues a fin de cuentas es lo que me va a llamar más a mí. A ver qué tal está. Fuera de estos tres, supongo que podríamos esperar algo que me llame la atención. La secuela del Fallen Order, que ya se me olvidó cómo se llama. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Pero bueno, la secuela del Fallen Order estaría bien. Y... Silent Hill, maybe. Se acerca octubre, mes del terror, quizás de puro milagro, un Silent Hill. Entonces esas son las 5 cosas que me interesaría ver. Ah, puede que veamos más del DLC de Resident Evil. Esa es una posibilidad, tanto del 8 como del 4. Esas son las 7 posibilidades que quiero ver hoy, o que veo muy posibles. Fuera de eso, yo creo que, pues no sé, cualquier cosa, a ver con qué nos sorprenden. Saludos a Cal, saludos a Kath y a Loki también, que se están uniendo por ahí. Faltan 11 minutos. ¿Nos da tiempo de ver un video? A lo mejor me espero después, o lo vemos ya de una vez. Es un análisis del tráiler de Zelda de la mañana. Así que vamos a ver un poquito de esto. ¿Qué tal, Grim? A ver. Tears of the Kingdom. Ah, y con su permiso. Some cryptic shots of ancient stone carvings, then a few final clips of Link exploring Hyrule and the skies above it. Let's take a closer look and try and break this all down. The trailer begins with a stone carving of a strange figure. We can only really see its long neck and head, but we get a much better look at it later, so I'll come back to it. Next is another carving, this time showing an army of moblins and bokoblins seemingly advancing on a wave of malice, the dark red energy of Calamity Ganon. Outside of the malice wave are ranks of soldiers, each wearing what looks like robes, and each holding a sword and a shield. Some of the soldiers can be seen inside the malice, most standing like the others, but one can be seen presumably dead on the floor. We don't know who these soldiers are, perhaps they're related to the mysterious Zonai, or perhaps they're depictions of ancient Hyrulean soldiers, but what's clear is that this carving depicts a battle long ago against an army of Ganon's minions. Next up, a better look at the figure from the beginning. This time we can see the whole thing. It appears to be standing on a platform, and we can see that, although it doesn't look human, it has human-like arms which it holds outstretched. Its design is somewhat reminiscent of the Lord of the Mountain, a being strongly connected to spirits and to resurrection, and is surrounded by 7 symbols. No veo tanta similitud. Depiction of the 7 sages. It's definitely positioned like a deity or religious figure, and surrounded Más o menos, by Moni. depictions of clouds. Considering that it's standing on a platform, it's a safe guess to assume that this stone carving shows the being standing on one of the floating sky islands far above Hyrule. Following this is a carving of a figure seemingly levitating in the air. The figure has long hair and wears robes. And no había notado que abajo hay malicia de Ganon. Of the body of Ganondorf, seen all the way back in the ¿Qué tal, Pony? trailer. Strengthening this idea is the fact that we can see malice creeping up from just below the figure, just like how malice surrounds Ganondorf's body. Ahí te vemos, Bonnie. The final carving shown in the trailer shows another figure with long hair, this time almost certainly depicting Princess Zelda, with pointed Hylian ears and a dress much like Zelda's white one. She's holding out her hand, which is cupped into another hand, though we can't quite see whose just yet.
but we get a better look later on. It's interesting that, if this is Zelda, she has long hair here, when in all trailers for the game so far, she's had it cut short. On the right side of the frame is a group of glyphs, the same symbols we've seen repeatedly throughout the game. ¿Será que la mano que sostiene a Ganondorf en su lugar es esa deidad? Next up, we see Link throw open two A lo mejor, stone doors, notably marked. Viendo cómo brilla el brazo de Link y que esa deidad se nos acaba de presentar y que no es magia que conozcamos, porque no creo que esta Zelda y este Link o algún antepasado de ellos haya sellado a Ganondorf, porque la leyenda de Calamity Ganon es muy antigua. Entonces, ¿será que esta deidad será nuestra nueva Navi? Que de alguna forma absorbimos esa deidad o ese ser, y no es tanto una corrupción, sino más bien una fusión, y que ahora nuestro brazo brilla para hablarnos como si fuera una especie de Navi o de Midna o de Fai. Podría ser. With the symbol of two dragons making a ring. This symbol also appears in the game's logo, so we'll talk about it more later on, but there's no doubt that the design of the dragons matches the Zonai architecture. The mysterious, ancient ruins of Los a Zonais. magical civilization who vanished suddenly thousands of years. La primera vez, según yo, que se menciona esa raza. Why they vanished is still a complete mystery. I've made videos in the past talking about them, so it'll be great to finally get some more information on them. Link runs through the stone doors and out into a shrine-like area of one of the Sky Islands, identical to the ones we've seen before in previous trailers. There's then a cut before Link jumps off the edge into the open sky, where we get a good look at our hero. He's almost exactly the same as he appeared back in previous trailers, with the strange corrupted right arm, new shield and new outfit. Disculpen el ruido de mugre tráfico. Spot what looks like small vials, glowing the same blue-green color as the spectral hand from the first trailer, Link's hand in the second trailer, and the energy that appears when he uses his new jumping ability. So perhaps these are used to store whatever this energy is. The camera pans around and we get a look at Link's surroundings, what looks like a frozen area on his right, and a huge amount of islands out in front. There's the same tower structure seen in the last trailer, islands again covered in little shrines and golden trees, and though it's very hard to make out, there's a dragon flying in the distance. It's serpentine like Breath of the Wild's dragons, but its colors don't match up to any of Nadra, Dinral, and Korosh, which means that we're more than likely going to meet entirely new dragons in Hyrule's skies. Breath of the Wild's dragons are known as the Servants of the Springs, mysterious beings somehow connected to the goddesses. Considering how much the dragon symbol has appeared throughout trailers, it makes a lot of sense that dragons. No creo que tenga que ver con el Majora's Mask. No le veo similitud. Más que en los ojos posiblemente, pero nada más. This matches one of the patents filed by Nintendo for game mechanics, which also include details on how his jumping ability works and how aerial combat. Ahora sí, Link va a entrarle al Fortnite. Miren, ya estuve entrenando. His ability to reverse time for an object on a chunk of stone bearing Zonai markings, pulling it up out of a body of water surrounded by Zonai pillars. We've previously seen him use this ability to throw back a spiked ball back up a hill at a group of enemies. But this time, he no creo, Nintendo es muy chillón a veces. Jumps onto it and rides it up into the sky. This is an awesome way to reach the floating Sky Islands, and it makes sense. We can see rubble in previous trailers that matches the stone of the islands littered across Hyrule, stone that has presumably fallen from the sky. So, by reversing this fall, Link can ride the rubble back up to where it fell from. This also means that ¿Qué tal, Jack? ¿Qué tal, Juanito? Saludos. Por cierto, se ve bien chido esta isla, como que está cubierta por una nube de tormenta. O sea, como que así vas a ir desbloqueando ciertas islas, ¿no? Como que no puedes entrar porque tiene una tormenta rodeándola. Se ve chido. Here, Link climbs up a tree root clinging to the side of a sky island. He's wearing the loose cloth outfit we've seen before, though this time has a new weapon. A very primitive looking axe made of stone and carved bone. It's interesting that he's climbing up the tree root. Perhaps it's just for the sake of the trailer, or maybe Link won't be able to climb the smooth stone surface of some of the Sky Islands, just like how he can't climb the smooth stone in Sheikah shrines. The final shot of the trailer before the logo reveal has Link again diving from the sky.
At the top of the frame we can spot the very bottom of an island and a large number of islands in the distance. Vean cómo sale como porquería del castillo. Qué chido se ve eso. But malice also seems to be pouring out of Death Mountain. Perhaps whatever Oye, sí es cierto. with Ganondorf's body has caused malice Está saliendo de hasta allá. Wow, qué machín. bursting out of Hyrule's underground and corrupting the surface. ¿Ya no se llama Peridobot? Debería llamarse Peridobot, maldita sea. Creo que tengo que actualizarlo. Porque se actualizó esa cosa. On the ground here we can see a couple of interesting details. Firstly, ¿Eso es caca? energy No. swirling just like in the first trailer. I went to this exact spot on Breath of the Wild, and interestingly the spiral seems to be coming up from a Bokoblin skull camp. Considering that the first spiral was connected to Ganondorf's body, might it be the spirits of the dead? And we can see a symbol on the mountain Link seems to be gliding towards. Es la figura, la diosa esa, o lo que sea. Aunque se parece... Sí. Esas cosas me recuerdan mucho a los gigantes de tal que están en Chile. Ya saben, esos tipos símbolos o jeroglíficos, pero gigantes en la tierra. An ancient symbol depicting a dragon or serpent eating its own tail, which represents the eternal cycle of life and death, of prosperity and destruction. Considering the seemingly endless cycles of great calamities faced by the Kingdom of Hyrule, and that we appear to be discovering ancient secrets about the realm's history, this is a very fitting symbol. Líneas de Nazca, gracias. Ok, ahorita seguimos viendo esto. Porque ya va a empezar lo de acá. This fits with the game's subtitle, Tears of the Kingdom, which obviously connotes the feelings of anguish and sorrow caused by Hyrule's endless suffering, but also could connect back to the teardrop-shaped liquid seen in the first trailer, just before Link performs his jump. Another possibility is that the symbols seen on the stone carvings surrounding the sean lágrimas. and again above the title here could be these tears. Exacto, puede que estas sean las lágrimas, es cierto. In the game's logo is broken, just like we saw in previous clips, though the missing end has been restored with green energy. Now, though the logo obscures most of it, the trailer ends like it began, with a stone carving. It's a full look at the previous ¿Qué onda, Gabriel? Princess Zelda holding her hand up alongside another figure, which here we can see is the mysterious figure seen at the very beginning. With very little context, it's difficult to guess at who this figure is. We see them in a position of meditation or embrace on a stone platform, arms outstretched, and again holding its hand up to what might be Zelda. There's the possibility that this might be the being to which the spectral glowing hand belongs, seen in the first trailer for the game. It's Yo pienso lo mismo. green energy, as seen on the mountaintop, to the Zonai, as seen by the carvings, and possibly to the Seven Sages and to Princess Zelda too. So could this strange being be what was holding Ganondorf imprisoned? What caught Link and Zelda as they fell? ¿Tú crees, Moni? Given Link his new powers and new ¿Quién sabe? arm? From the very first trailer for Tears of the Kingdom, we knew that we were going back to the origins of the Great Calamity, uncovering dark secrets from Hyrule's past. We've seen the emaciated body of Ganondorf imprisoned deep underground, what might be the beginnings of Hyrule's cycles of endless torment. The Ouroboros symbol represents this cycle, a cycle which might finally be coming to an end. Thanks for watching this initial analysis of the Tears of the Kingdom trailer. Of course, it's only been a few hours since the trailer dropped, so I'm sure there's a lot that I've missed. But this isn't the only video I'll make on this. I'll be posting more analyses and theories on the game in the next few weeks. Doble de hoy me hice llegar ya a los 300,000 shards. I didn't or have any theories on the game, let me know in the comments down below. Cheers guys, and I'll see you next time. Oh, ya empezó el State of Play con Tekken. Sorry. Ahí está. El Tekken lo habían anunciado en la Evo de este año. Tekken, ¿qué? ¿8?
Ah, sí, Tekken 8. Muy bien. It's official. Tekken 8 is coming to the PlayStation 5 console courtesy of our battle-hardened friends at Bandai Namco Entertainment. Exclusivamente para la Play. Now, let's check in on 2 games in development for PlayStation VR 2. A ver, aguántenme. No, no está en español. Sorry, no está en español. Bien. Apenas he jugado Tekken, por eso, pero eso entiendo del juego. Yo también entiendo más o menos lo mismo. Es como un ciclo tipo Zeus y Cronos matando a su papá y a sus hijos. Al parecer. Es lo poco que entiendo yo también. The locals can be a little rough on tourists, but it's nothing you can't handle. The first order on Batu. Surely we can count on you now. Oh, hello, my friend. El gordito tiene toda la agilidad que yo jamás tendré en mi vida. Ready for battle. Let all monsters beware. ¿Un juego de rol de Star Wars o qué es esto? No, ¿verdad? No, me confundí, sorry. Creo que se le gustaría a Mago y a Her, tal vez. Demeo. Pensé que iba a decir demo. Qué épica forma de presentar un demo. Demo. Demeo brings the creativity and chaos of a tabletop RPG to PSVR 2. This next game Sega is being rebuilt from the ground up and will be available outside of Japan for the first time. Ok, un remake de un juego que solamente era para Japón. Cae lluvia. Kyo, 1867. Un samurái solitario se embarca en una aventura secreta por venganza y... 時代を動かすはずの男が時代遅れの男に切られ死ぬ。しかもこの世に存在しないはずのもう一人の自分に切られることになるんやからな。なあ。Fire Emblem sin waifus. No, no creo. 龍馬さんよ。 Hola, soy Sakamoto Ryoma. Sí soy. Grand Theft Auto. Japón. Esto me suena a los Yakuza. No sé por qué. ¿Pistolas? ¡Oh! ¡Un DAF! ¡Hizo DAF! ¡Qué loco! ¡Qué chavo! Es muy chavil eso. Yakuza feudal. Sí se ve muy Yakuza esta onda. Creo que Ryub es el nombre, ¿no? Like a Dragon Ishin. Ok. Sí es de la serie Yakuza, según yo. Sí es, ok. Nunca he jugado en Yakuza. Solo sé que son muy memeables. Madam Mason, I understand you have a shop to sell. Oh, el juego de este de que puedes hacer tu personaje así, qué chido. Ay. What's the catch?
You are wise to be wary. Why is your mistress selling the shop? She has had rotten bad luck with the last few tenants. Those who came before you just could not seem to escape the darkness. Will you? Watch your step. Hours Legacy. Exclusiva, aventura exclusiva o misión secundaria exclusiva para PlayStation. Ok. ¿Qué casa eres? No sé de qué casa soy oficialmente, según mi nacimiento o mi personalidad, pero me gustan mucho los colores de Ravenclaw. Se ve chidito ese de Harry Potter, la neta. Oh, ¿saben qué acabo de caer me acaba de caer en la cabeza? Puede que veamos... No creo que sea esto, pero me acordé. Puede que veamos algo de Alan Wake 2. A ver, quién sabe. Una gasolinera, me gusta. ¿Esto qué será? Warning. An instability front is approaching. Take immediate shelter in a stabilized area. Locations impacted include sectors Delta and Echo. Yo soy Hufflepuff. Ok. Esto es... No. Por un momento pensé que podría ser los cazafantasmas. ¿O sí? No, maybe. Un cazafantasmas de mundo abierto en primera persona. Qué loco. El videojuego de historias de la gasolinera. Puede ser, pero... Se vería muy pro. Pacific Casa Drive Fantasmas. Lo sabía. Pacific Drive. No sé qué es, pero se ve bien. Sí lo pruebo. Survive a ride from hell in Pacific Drive, the debut game from Ironwood Studio. Sí le doy una Up oportunidad. next, let's check in on PlayStation Stars. Oh, sí, PlayStation Stars. Program rolling out soon. Oh, no sé qué es PlayStation Stars, pero es un programa de lealtad. A ver, eso me interesa. Hi everyone, I'm Grace Chen. Not long ago, we announced our brand new loyalty program called PlayStation Stars. Ajá. It's designed to celebrate you, the players. It will be free to join PlayStation Stars. As a member, you can complete various activities to earn points that can be redeemed for rewards. Como lo de Digital Xbox. collectibles are a highlight of the program. These are digital representations of things that PlayStation fans love. Today, I'm pleased to give you a sneak peek at some examples of our digital collectibles. Whether it's a beloved game character or a cherished device from Sony's innovative history, there will always be something new to collect and show off to your friends. And I have more good news. PlayStation Stars will begin to roll out in some regions in Asia, starting in late September. It will launch in the Americas and Europe in the weeks that follow. That's it for now. Check PlayStation Blog to learn more about PlayStation Stars. Bueno, pues supongo que mientras juegas vas ganando cositas, pues no hay ningún problema. Pero pensé que iba a ser algo más ambicioso. Cualquier tecnología... Oh, fuck, no alcanzo a leer. PlayStation de inmediato compra 5 Play 5 y te regalamos una pica fresa.
Juegos que jamás verán un remake: Rule of Rose, Silent Hill 2, System Shock 2. Estaría bueno que les hicieran un remake a Silent Hill. Si no van a sacar uno nuevo, que le hagan un remake a los que ya están. Al estilo de como hicieron los Resident, el 2. Estaría muy bien. O sea, no me refiero a que tenga el mismo gameplay, sino la misma calidad visual. Eso estaría muy bien. Waifus en mecha ya me gusta. Sin duality. Un Titanfall en tercera persona pero con monas chinas. Assassin's Creed les muestra más de ese. En este State of Play yo espero que no, la verdad. Ya anunciaron mucho esta semana de Assassin's. Ya hay remakes en gachas exclusivos de Japón, pero los hay. ¿Ah, sí? Sony, muy bien. 그날은 갑자기 찾아왔지. 그놈들은 무자비했고 인간들은 무력했어. 인류는 형편없이 무너져갔네. Nani, el juego favorito de Pride esta semana es Assassin's Creed. Pues no es como que lo odie, pero ya fue mucho. Matrix japonés. Otra vez con monas chinas. Obviamente. 아니, 이곳의 주민들은 에너지 고갈로 잠들어 있는 거야. 이대로 간다면 영원한 어둠뿐이지. 이봐, 우리를 도와줘. Sí. Ah, es la que... Ese ya lo habíamos visto, sí es cierto. Ya lo habíamos visto a esta chica. Se ve bien. 여기 있는 누구도 그 손길이 닿은 적은 없어. 모두 버려진 거야. 그건 신상 모독이에요. 릴리, 부탁해. 난 이러기 위해 태어난 거야. 이렇게 된 이상 나도 몰라요. 콜로니의 천사여, 이번에는 우리를 구원할 수 있겠는가? Monas chinas con ropa que sería con las que sería mortal vivir en Siberia. Stellar Blade. ¿O qué fregados es eso? ¿Qué dice ahí? Ok. Este ya lo habían anunciado también. A ver, ¿eso qué es? Más Japón, más Yakuza. No, esos son de los que desarrollaron Ninja Gaiden. ¿Es esto un Ninja Gaiden? No, no creo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esta combinación tan rara de Japón y edificios occidentales? What? After 3 centuries of the Tokugawa's repressive rule, the black ships appeared without warning, and our nation began to tear itself apart. ¿Qué es esto? Those who cleave to the past, those who embrace the new, and the Ronin, a warrior free of all masters and bonds.
¡Oh! ¡Qué machín! I will watch over you all as your blades carve a new future. Órale, se ve chido, Your time has come. Rise. No creo, Moni. El combate se ve muy hack and slash, como para ser un Assassin's Creed. Rise of the Ronin, ¿se ve bien? Por lo poquito que vi se ve chidito. ¡Hasta el 2024! Ok. Se ve bien. Experience an era of great change and upheaval in Rise of the Ronin. No sé si esto está históricamente bien documentado o es real, no sé. Pero qué loco ver edificios occidentales en Japón. ¿Qué? ¿Solo queda un anuncio más? Oh, Dios. No hemos visto nada de las cosas que yo mencioné. Ni una sola. Oh, God of War, Ragnarok. Ya. Oh, posibles spoilers para la gente que está viendo el gameplay conmigo. Son los lobos, ¿no? Oh, no. ¡Los odio a todos! Maldita sea. A esto vine. Solamente es un control. Qué triste. Ah, ok, gracias. A ver, posibles spoilers. Shh. Yo no me hago. Yo no me hago responsable de lo que se vaya a ver aquí. Cierren los ojitos si no se quieren spoilear. I know you. God killer. What is it you want from me? Is it a god of war you came to find? You don't really want war, do you, Kratos? All that Allah. blood on your hands, on your son's hands. What is it you will not tell me? I can't talk about it, but I just need you to trust me. We follow your every whim. But you don't believe in any of it. And still I follow. Because all that matters is that you are safe. But that's not all that matters. Who's keeping you safe? I do not need you to protect me. You sure about that? Pretender god! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nuevas Valquirias! Death can have me. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Qué machín! ¡Uff! Más elfos oscuros. No, of God's blood. In your lifetimes, has anyone ever worshipped you? Puedes usar las espadas para moverte. To you? Can you even imagine that kind of love? No. You don't care about anything beyond yourself. Beyond the monster who kills without cause. Ahí están los lobos que siguen el sol y la luna. Es el Ragnarok. Oh, Dios. Do what is necessary. Not because it is written. What? Oh. We will make our own destiny. Oh. Qué machín. And that's the show. God of War Ragnarok comes to PS5 and PS4 on November 9th. See you next time. Damn, 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 damn.
Y a lo mejor inicia el Ragnarok. ¿Están intentando detener el Ragnarok? ¿O qué? No, no. Porque se supone que cuando el lobo que persigue el sol y el lobo que persigue la luna atrapen a su presa, va a empezar el Ragnarok. Y ahí estaban junto a los lobos viendo el eclipse. Pero luego Atreus lanzó una flecha y los separó. ¿Qué está pasando? ¡Qué buen tráiler! ¡Qué buen tráiler! ¡Qué buen tráiler! La neta sí me emocioné. Sí me emocioné. ¡Fierro! Bienvenido, gracias por el follow. Un mes más. 2 meses, todavía falta mucho. Casi 2 meses para el Ragnarok. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ese viejito! Gracias, viejito, por esa suscripción. Yo también te TQM, viejito. ¡Mua! 11 meses, viejito. Gracias. El Ragnarok llegará, qué fiestón. Sí, está bien chido el tráiler. Sí, fíjense que... es bellísima, erección confirmada. ¡Wow! Making a note here, huge success. To overstay my satisfaction. No sé que Atreus ya creció y se sigue viendo todo chiquito y mencillo. Y el... Bueno, yo no voy a decir nada de eso. Yo no voy a decir nada de eso, pero sí. Se ve perrón. Fíjense, yo estaba preocupado porque con el primer tráiler bien del Ragnarok no se veía como la gran conclusión que habían estado diciendo, porque cuando se acabe el God of War, el que estoy jugando actualmente, todo el mundo pensó inmediatamente que iba a ser una nueva trilogía. Pero cuando salió el tráiler del Ragnarok, confirmaron que ese es el final. Y en el tráiler anterior dije, neta, este es el final. No se siente así como que va a ser el final. Se siente como, pues, el punto medio de una gran aventura. O sea, la transición. O sea, se ve chido, pero no sé. Y ya viendo este tráiler, ahora sí se siente que las cosas se están poniendo muy heavies. Ahora sí se siente el fin. La guerra de Dios contra el hombre. Ragnarok. Ya quiero que salga para ver cómo los canales de All Bosses sacan videos en 30 minutos. No, pues lo vamos a estar jugando aquí día 1. A veces pueden estar seguros. No me quiero spoilear absolutamente nada. Se ve muy chido. Hay nuevos enemigos. Vamos a visitar más reinos. Y los reinos que ya visitamos en el juego actual los vamos a volver a visitar. Vamos a tener acceso a los 9 reinos en formas que en este juego, el que estamos jugando ahorita, no se podían. Va a estar machín. O sea, 9 mundos. 9 mundos, ay Dios, para explorar. No. Bueno, creo que no se spoilearon tanto el final del God of War que estamos jugando. Creo que no se spoilearon mucho. Me alegra eso. Ah, la neta sí me emocioné. Sí me dejó emocionado esto. Déjenme... A ver...